हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, राधे राधे। आपण मन तो जानी थे आम पुरी जाइलु आ पुरी बहुत किछि ना अल्प किछि शॉपिंग करके आनी से जिनसटा तुमको देखिया भावुली एकाथरे अनबॉक्सिंग करी तो आपन को एकाथरे देखेदेवी। आसतु देखा आसन देखिया कौन सब आई। फास्ट पुरी गोटे जिनस देखा आम जो होटेल रही आम आसला बेलू से होटेल वाला हमको गोटे भल गिफ्ट देता। देख जय जगन्नाथ। देखा हमको आसला बेलू हमको गोटे गिफ्ट देता देख आईटा गोटे किसी भोग देते। भोग तो जगन्नाथ भोग आप जानते भाग्य थे मिले। तो देख भोग ये दुटा जिनस हमको होटेल मिलता आसला बेलू यहाँ आम भाग्य। एमती प्राय आम बहुत थर होटेल रही कि पाई नथिलु एथर फास्ट टाइम से होटेल वाला हमको ए भोग और जगन्नाथ आशीर्वाद हमको मिलूला। जगन्नाथ आशीर्वाद स्वरूप नना आमको पंडा मैंने आमको यहाँ देते बेकर जो एमती पकड़ापी एमती आमको दीटा मिलता। ठाकुर दयार आमको जहाँ भाग्य आम भाग्य जहाँ अच्छे आमको मिलला जगन्नाथ दयार पंडा मैंने आमको यहाँ देते। एति ठाकुर कृपा आमको एति मिल पारी आज। बास तापर पूरी जीवी पुणी शाढ़ी न आने यहाँ तो हो पारनी शाढ़ी आनी आपको देखी केमती लगुच आपण मैंने देखो गोटे शाढ़ी केमती लगुच आप कहे। यहाँ बोधे गोटे शाढ़ी पूरा देखा जाऊँगी। यहाँ हूँ शाढ़ी पाट शाढ़ीटा आनी पुरी यहाँ हूँ आंचलटा आंचल आउ शाढ़ी के पूरा खोलुनी पूरा खोलिले मत यहाँ फोल्ड करा बहुत कष्ट हम फोल्ड करें खोलुनी यहाँ बड़ी आपको केमती लगुच कहे। यहाँ आपको केमती लगुच कहे। यहाँ हूँ आंचल ब्लाउज पीसटा तो जानते हैं शाढ़ी पाट शाढ़ी मानक तो पूरा प्लेन ही थाए ब्लाउज पीसटा कौटी अच्छी यहाँ ये साइडटा हूँ ब्लाउज पीस पूरा प्लेन ही अच्छी किसी कम ना बस हाथ में जस्ट टिके ये अच्छी बॉर्डर जोटा प्राय नॉर्मल साइड सेमती ही थाए कौन सी पाट साइड तो कम ही बेसी दे न था जहाँ बॉडीटा यहाँ केमती लगुच कहे। गोटे फटो उठा ये क्लिक कर गोटे देखिए यहाँ केमती लगुच। शाढ़ीटा मो ठार नहीं 14,600 हेल्ले मुझे रेट जानी आप देखो केमती लगुच। आईटा एक्चुअल प्राइस केते मते कमेंट रे बतेबे मते जाना ना एटा केते एक्चुअल प्राइस टा मते कमेंट रे जानिबे हला। एटा मु गोटे साड़ी आनी पुरी पाट साड़ीटा पुरी जीवा साड़ी न आनिबा केमती हबो एटा तो हेई परिबनी। फटो उठी गोटे उठै साड़ी साइड पुनी ओके ठीक अछि एंड एटा आनी तापर नेक्स्ट एटा मते बीच पाखरु आनी बीच पाखर जो दुकान सब थबो जानथिबे आपण माने आ बीच पाखर गोटे किछि एगुड़ा आनी मत एगुड़ा बहुत दरकार था दीटा थी बहुत पुराना होगा। देखो यहाँ गोटे लक्ष्मी गोटे वेलकम आ गोटे यहाँ गोटे शंख आ ये गोटे लक्ष्मी पाद यहाँ देख यहाँ गोटे बड़टा आनी ये बड़ साइज एमती दिवाली फिवाली पकड़ापी यहाँ गोटे बड़टे दीटा बड़ दीटा मीडियम दीटा छोट बस एति आनी से बीच पाखे गोटे दिन ही देखी देखा पाइलिनी से बीच पाखे ही मुर्ज गुड़ा भी मिलूला मुर्ज सरी जाता भाविकी जाइए गला मुर्ज ही आनी मुर्ज गुड़ा आनी मुर्ज ओडिशा तो मुर्ज कहते आम पटे तो मुर्ज कहते आपने कौन रंगोली भी कहींपारे ये कहींपारे ये तो रंगोली मिले ओनली दिवाली टाइम रे ही मिले ना ऑनलाइन आप आने बहुत रेट रंगोली आनी 5 प्रकार एति आ गोटे देखी हाँ तापर यहाँ आनी आउ कौन देखा तापर यहाँ नेक्स्ट मंदिर जो दिन मंदिर जाइलु से मंदिर पाखर आउ कि जिनस आनी भल जिनस आनी देखा देखिए बहुत सुंदर मो मन तो बहुत खुशी होगा देखिकी आपण मैंने कहे केमती लगुच
ବହୁତ ଓଜନ। ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି। ପିତ୍ତଳର ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଣିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପୂଜା କରେ ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କଲର୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପିତ୍ତଳରେ ଆଣିଛି। ଆମର ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ ଯାଉ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ରହିବ ଜଣା ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଖରୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ ଆପଣ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ମୁଁ ବି ଆଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ମୋତେ ଏମିତି ମିଳିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବଳଭଦ୍ର ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏର। ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଏ ପିତ୍ତଳର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିତ୍ତଳରେ ହିଁ ଆଣିଛି, ଖୋଜୁଥିଲି। ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ସୁଭଦ୍ରା, ଏ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଏଇଟା ଖୋଲୁନି ଜରି, ଆପଣ ପାଖରୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ସବୁ ପିତ୍ତଳର, ସବୁ ତିନିଟା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପିତ୍ତଳର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆଉ ଏ ସୁଦର୍ଶନ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଦେଖିଲେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ହିଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ପାଖରେ ଶିଖଉଛି ଏଇଆ ପୁଅ ସେଇଆ କୁହ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଭାଇନା ତ କହିଲେ, ଦୋକାନ ଭାଇନା ତ କହିଲେ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟଧାତୁର ବୋଲି। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟଧାତୁ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଣିବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁର କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ଥାଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି। ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଆଉ କିଛି ଆଣିଛି ପିତ୍ତଳର। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ପଇସା ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରେ ତ ଆଣିଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଥାଳି ବି ଆଣିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବି ଆଣିଛି। ସେଟା ସବୁ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଆଣିଛି ମୋର ଦୁଆର ବନ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ଲଗାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଶଙ୍ଖ ତିଲକ ଗଦା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମାରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଦେଖାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ଆସିବ କ'ଣ, ତ ଦେଖିକି ଆଣିଲେ ଭଲ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଶଙ୍ଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିଛି। ଏତିକି ହିଁ ଆଣିଛି ପିତ୍ତଳର, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଏତିକି ମାତ୍ର ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଛି କବାଟ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ପୁରୀରୁ ଆଣିନି, ଇଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ବୋଲି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଦିଆଟା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୀପଟା। ଏଇଟା ଇଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଦିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା। ବାସ୍ ଏତିକି ପାଖରେ ଏବେ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ନୂଆ ଆଣିଛି। ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇକି ବେଶୀ ଖୁସି। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପିତ୍ତଳର, କିନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ, କ'ଣ ମିଳିବ, କେମିତି ଆମେ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ଏବେ ମିଳିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଏତିକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଏତିକି ପୁରୀରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆଣିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ଜଣେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେନା ଏତିକି ସପିଂ କରିକି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ
पूरी एतिक शॉपिंग बास सरला नेक्स्ट आम आसला बेलू एक्चुअली टे जल्दी बाहर आम पूरी पलि आसलु आम एठिक जाइलु कोठी धौली पिला मैंने छोट थे जाइए बड़ है जाइना आम टे धौली जाइलु धौली कौन आनी आप देखो ये गोटे दालचीनी आनी आमको तो रेट ठीक ठाक लगिला मैंने मार्केट प्राइस टे कम लगिला भगवान जानते केमती कौन रेट ठीक ठाक लगे गोटे दालचीनी आनी आउ काजू बादाम आनी काजू बादाम धूली तो काजू भी गोटे चाष हुए भल था देखो भल भल अच्छी तार बादाम गुड़ा सब भल अच्छे काजू गोटे के जी हाफ के जी गोटे के जी जीरा आनी जीरा भी मैंने शुंघा एत बासुची जीराटा न आनी रही पारे गोटे जीरा भी आनी हाफ के जी जीरा गोटे आसला सब पिला शॉपिंग पिला सब देखो कौन सब शॉपिंग कर देखे पिला टुटी फुटी गोटे आनी देख टुटी फुटी हाँ आ गोटे यहाँ एक्चुअली मुझे बीच पाखर गोटे मिरर पर्स रखा मिरर ना मोर गोटे मिरर आनी भल था मिररटा दी पटे अच्छी गोटे कनकेव कनभेक्स मिरर चाबी रिंग सहित यहाँ मुझे बीच पाखर आनी ये धौली आनी आ गोटे आनी आंब सड़ा आनी आमर साना डुगु आनी तार कार वाला चॉकलेट देखो कार सब अच्छी चॉकलेट कौन से चॉकलेट कार चॉकलेट आखि चॉकलेट आनी देखो केमती आखि भाई खाइब समस्त हाँ तापर आउ गए जिन कोली आचार मिलता बहुत वर्ष पर मुझे कोली आचार देखी कोली आचार आनी कोली आचार तापर सब खाई अल्प अल्प तो देखी दे अमला आनी चार्टा अमला ये अमला बहुत टेस्टी तो गाड़ी बसी बसी खाई आसली चॉकलेट आनी ये छोट बेले खाऊ चॉकलेट जो छुआ भी भल लगे जो पान पसंद चॉकलेट तार गोटे राग चॉकलेटा जोटा चॉकलेट तापर हाजमला आनी मेचे सुखा अँला आनी देखो ये पैकेट पैकेट सब छोट छोट जिन मिलता बहुत किसी जिन मिलता पिला गले तुमको रखेदेवे यहाँ मुझे एक्चुअली अदा सुखा अदा सुंठी कहींपारे सुखा अदा जहाँ कहे आ गए आनी गोलमरीच ए सॉरी गोलमरीच कौन गुजराती यहाँ भी धौली पाखर आनी जीरा गुजराती काजू तापर यहाँ आनी आमर पतिदेव तांकर प्रिय आनी बादाम लड्डू दीटा सी आनी यहाँ दीटा सी आनी सुखा अदा जीरा गोलमरीच गोलमरीच कहते गुजराती काजू बादाम आ दालचीनी एगुड़ा सब मुझे आनी एगुड़ा सब आनी छुआ मैंने आ कौन बोला आ कि ना ये आनी धौली पाखर आम आनी एक्चुअली ये शॉपिंग होती धौली पाखर आउटा कौन घंटा आनी आम सान पिला घंटाटा आनी सान पुओ से कौन मुझे जानी या सब पूरेब बंद कर ठक ठक मार सब बाहर ठक ठक गोली सब बाहर ये सब तार आनी कौन तापर आ किटा फोटो दौड़ी जाइए बहुत वर्ष पर पिला छोट होते जाइए ठीक थी दी तीन फोटो देख फैमिली आउटा पिला मानकर फोटो फोटो आ जिनस ये गोटे बंद कर यहाँ देखिए आप मोर शॉपिंग होती खाली मतलब शाढ़ीटा एक्चुअली केते रेट केते दाम से शाढ़ी मतलब जाना ना से आप कमेंट में कहे एक्चुअली मुझे अधिका नहीं कि कम नहीं कि प्राइस नहीं से मतलब जनइबे ये बस ये रहा यहाँ हूँ मोर पूरी शॉपिंग अल्प किसी कर बहुत खुशी लगे बस ये सरला बाय।